Assalamualaikum students. Walaikum How are you? I am good. What is your name? My name is Rina. My name is Inaya. In which class do you read? Prep class. तो आज आप क्या राइट कर रही हैं? टेबल कौन सा? ट्रिपल का। हाँ, टेबल ऑफ 3 चले राइट करें. गुड, राइट करते जाओ. ब्लॉक नहीं छोड़ना. ब्लॉक नहीं छोड़. हाँ ठीक है आगे. गुड ब्रीरा, वाओ एक्सीलेंट. नाया आप भी जल्दी करो. हाँ गुड एक्सीलेंट. गुड एक्सीलेंट. वाओ गुड एक्सीलेंट. माशाल्लाह दोनों ने. वाह गुड एक्सीलेंट. दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया. गुड. देखा इन्होंने बहुत अच्छा. देखें जिनका हम चेक करते हैं. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. चले जी यहाँ देखें ब्रीरा अनाया का 3 1s are 3. वहाँ पे थोड़ा सा आपने थोड़ा सा मिस्टेक की. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. ब्रीरा टेबल ऑफ 3 जरा सुनाओ. 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 28, 3 8 are 29, 3 8s are 3 8 are 24. 3 8 are 24, 3 9 are 27, 3 10 are 30. गुड एक्सीलेंट. चलो मेरा बेटा 3 1 3 1 21. 21, 3 3 are 20, 27, 24, हाँ 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. 30. वाह गुड एक्सीलेंट ब्रीरा. गुड एक्सीलेंट. देखे जी दोनों बच्चे दोनों स्टूडेंट ने कितना अच्छा जो है
हमें ट्री का टेबल जो है राइट करके दिखाया है और रीड करके दिखाया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।